দুনিয়ার হার রোহিঙ্গা মন্তু ইউরোপিয়ান রোহিঙ্গা কাউন্সিলে একখান আরজ লইয়ে আসছে আই ডক্টর আনিতা আসসালামু আলাইকুম আজ 2016 আখরি দিন यानी 31 ডিসেম্বর দুনিয়ায়ে 2017 মারে গলি বল্লা বড় বড় প্ল্যান লইরে তরক্কি করি বল্লা ইন্তজার করের আরা রোহিঙ্গা কলে 2016 মারে কি শিকি আর 2017 মারে আরা তো কি গরম সা আইও ইয়ানরে আরাফুনি गुजरी गए दे बर्मा गवर्नमेंट और आसे दे बर्मा गवर्नमेंट र कोशिश आसे दे रोहिंग्या रे बर्मा तू आजा फैला बल्ला नेला दी बल्ला लेकिन अज्जो तक रोहिंग्या बर्मा बुतरे खेंगुरी ज्यादा आसे तो याना मतलब बर्मा गवर्नमेंट है आरा कुमरे एकुमत मारे फूरा फैला नाफारे मारी फैला नाफारे खुदुनरे मारे खुदुनरे तोजियादेर और बिशी मंचरे डर गलाइदेर डर याने आरा रे की खतरा करत दे डर यानो रे आरा रोहिंग्या कुमे सीनी ने यानर मुकाबला गोरिन ने आर्थिक क्या आरा मिलिट्री कल आरा फार्मर आयले आरा डरे दूध आज देश मारे दूध दी जे रास्ता कल दूध दी बला लोय हे रास्ता मारे आरा जानक कल बिशी नुकसान हो जागोय जे देश मारा आरा फंसी हे देश मारे आरा मेला फाइंदर बेसे ही तरह रे खराब हम गराफा आरा गुरा गुरा फाइंदर अट्टेंग हाड़िये रे ही तरह रे था मदाफा हम गराफा आज दिन रोहिंग्या कल आसे ही तरह रे उंदुर गातम मारा राखी रे ना बाकुल नलते दे ना दबाई गोत्ते दे ना हाइट दे ना हम गोत्ते दे ना ही तरह बर्मा वापस गोली फारे आरा निजर गौरव हाली राखिए रे देशकल शुड़ी गिए रे बर्मा रे बोल दे आरा गौरव बुतरे मवक्कल आनिए रे बोगरा दी बल्ला तो आरा तू डोरियान रे हम मुकाबला करा फुरवो यान रे आलगुरी फला फुरवो यान रे सीना फुरवो मिलिट्री आइले तैयार का फुरवो इतना सवाल करिबो देहिना जवाब दी बल्ला আর নদুরিলে আরারে না মারিব বইদে ইয়ানলে কিনিসা আশা আছে তো জানো আরো বেশি করে বাঁচিব আরা রোহিঙ্গা কমে মিলিটারির आजाबत्तु बासी बल्ला आरा ही तरह रे ठियाकल दी एक दिन दी दो दिन दी तीन दिन दी लेकिन मिलिट्री मुकक्कन इन दिल्ला हाली दुराद जन्म मारे तल्ला नहीं याना मतलब ठिया बोरी बोरी ताकन हतो बसर आना ठिया इन दी दी क्यों होने के गारंटी दिने फारिबो बर्मार बुतरे रोहिंग्याला किसु कानून नताले मिलिट्री तो जेन मनोहर ठिया दी बाद दो गोरा ताइबो हेतल्ला आरा तू हामियान रे आगे बट्टो दीना भज्जु मारा रोहिंग्या बाकुले आसदे आर देशम मानुषक कोले 9 अक्टोबर ती बर्मार बुतरे रोहिंग्याला हाना दाबाय कल फसाबल्ला अज्जा खुशिद गरात आसे इंशाल्लाह 5 जून लेकिन ए सूरत मारे जे रोहिंग्या तू गरा से जे रोहिंग्या कल तू हाना से आरा बुकरत तू फरज होई दे उगन मुसलमान लिहाज लो उगन रोहिंग्या लिहाज लो हे रोहिंग्या रे गरब मारे गलाय रे तरह रे हाना फानी दिए रे ही तरह इज्जत फाती राखन আর যেদিন রোহিঙ্গা বাকুলে আসি আরা বুকুন তু আরার বাই বন্ধরে বর্মা বুতরে হেফাজত দিবাল্লা মদত গরিবাল্লা হার ওয়াক্ত মারে মদত গরি জাফুরবো আত্তা ফুরবো রোহিঙ্গার তারিখ বিশি তঙ্গর আরা বর্মা বুতরে আসি দিয়ান आरा पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ओई बात है आशुशोक बसर बादलती यान मरे दुनिया तारीख मरे आसे बर्मर हुकूमते बिशी हलकुल दिबो आरा रे लेकिन आरा तू बुकुन यान बुजा फुरबो आरा रे उगा रोहिंग्या जात मानिए रे बर्मा मुतरे राखिले तो आरा पासी फजिम दे आर किसु होके आरा रे बासना फारिबो तो आरा मुरब्बी कोले आरा लीडर करे मिली रे उगा आवाज ए खतम मारे नेला बदिया न मारा आरा बुकुन तो अमल करिबल्ला तैयार फुरबो আর যে দেশকল যে মানুষকল নসল খতম করে দে হে জিনিস তু গুজরি গিয়ে বাসি গিয়ে হিতারা পাশে দে খেললা হিতারা উগ্গয়ে দে আর রোহিঙ্গা তুইও বুকুন তু মিলিয়ে রে উগ্গা গা বনিয়ে রে একখান মাথা বনিয়ে রে একখান দিল বনিয়ে রে হুকুমত মুন্তু তিয়ায়ে রে আর হকল্লা গুজরনসা आरारे बर्मा गवर्नमेंट शतमारे माइले आरा आजार मारे दलइरे उग्गो बनिरे हितारा मुंतु गुजुजुम आरारे हजार मारे मारिले आरा लाख मारे तियाइरे फाति मिडिएरे आरा हकल्ला तियायुम आरा उग्गोले बर्मा या आरारे हन्नो दिन मारि ना फारिबो फुरा ना फारिबो आरा आराखानो देशतु आरा तू 2017 मारे मीडिया रे आरो बिशी मजबूत गरनसा आरो बड़नसा केले इबा आरार आवाज
Ara Rohingya muribbi kolotu leader kolotu zeta toraturi o 2007 mare table vore ekkan plan anonsa aratu hondil rastala hurubode ki rastala hurubode hon manshore istemal gora hurubode hon hukumat tu ara modot fainde hon manish tu ara ahol fainde har huntu ara zoriya kol fainde ara Rohingya tu bukuntu miliyere he ham planian mare zeta toraturi o kombasa bella ham shuru gora hurubu ara Rohingya komotu ekkan indila center kan banonsa zennane zendilaya musibat oye ar musibat kol aibode hi namare ken torathuri hana fani dabakol Rohingya re butore Burma butore fosai fajjumde hon government arare indila hamare modot goribode hon NGOs kol modot goribode hinore rasta kolere athiya kol aguroti aratu tayar gori rakha hamaha forubu ara Rohingya ko tu bakule asidi taratu ara foindore Rohingya foindore niza zaban shika zana furubo hita goram mare hamaha Rohingya hota haw furubo je deshe mata ko he deshe zaman bade Rohingya hota hamaha shika furubo ara ki hota hoi ara ki hini ara history ki ara murbi honno ashil ara tarikh ki himbukun sina de furubo ar Burma butor ara Rohingya jedun ase ara tu Burma zaman hamaha shika furubo nole ara tozia fayum ara tu ara bengujja aside hi tarafati adat mohabbat e fati miliyere ara tu azatore moka de furbo Rohingya zatiba honno itara zat iba edun taklif kala far zatiba hondila zat to ara tu daha furbo maslan tayar gora furbo ke ara gwa adar gore de zat ara gwa mohabbat gore de zat ara gwa faz zat no gore de zat ara adar mohabbat e fati tagide go zat to hikke mara ara la fwajja pada gori fajjum ara Rohingya tu bosore no ni sirif 10 doctor no 10 engineer no hazar graduates kol degree wala Rohingya kol nela furbo ara tu siyasatdano kol nela furbo ara tu engineer kol nela furbo doctor kol nela furbo ara tu master kol nela furbo ara tu har fonna wala zarurat ya bishi ara Rohingya tu yan sina furbo melafain Rohingya melafain hamaha muntu ani de furbo Rohingya nojawano kolre muntu ani dire hitare Rohingya mustaqbil Rohingya kenguri basabode yanare hitara atmare aratu yanare zimmadari hamaha de furbo hitara muntu ani de furbo aratu e hukumatore to afurbode e মানুষকলরে তো afurbode jetara Rohingya la mohabbat rake Rohingya re modot goribella tayar ase hitara fati miliyere aratu din rait hamgori re arak Rohingya kolore ekkan hoppaibella hamaha yan hamamare shuru gara furubo aratu yan hamaha shika furubo yan jana furubo hat posolloti Burma government e ajjo takken arare azab diyat ase a kenguri tara kamyabor toy ara iner golti iner ara sinir ki golti oide golti iner ara ঠিক গজি আর golti iner ঠিক গরি bala ki rasta kol aro ase 8 বছর লতি ara to je fale 8 বছর ara to ara ham gora furubo ara hak faibella ai umid gori ERC ejan araz loire onara buzai dito saiye 2017 onara himmat gori ere bashi sinti ere bukkun fatimili ere nizur hokalla Burma budurati aiba kella ara bukkun Burma oide fainakol ziainakol inshallah 2017 aralla bishi bodda gom bosoroibo assalamu alaikum